हेलो हाँ सांग कौटी हाँ आस आस खटिया हेलो हाँ गुड्डू जाऊँ बा रिंकुर मोर जाऊँ बाटे हाँ चलो सूरज गेम खेलिए ठीक है। अबे आउ सब गुड्डू कुआडे गले फोन कर डाकुनु बजार अच्छा डाक 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 एकत्र मिसी सब खेली हेलो कौटी आसना आस गेम खेलिया हाँ सांग आम जाऊ समय हाँ 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 ए सी आउछन अरे सांग गेम खेलिए चलो। अबे आसुना ऑनलाइन आसुना ये कौन कोच गेम खेले आसो समस्त मिसी खेले एक गेम चलो आसो ऑनलाइन आबे सांग मार सांग सांग हाँ सांग मार 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 रिवाइव कर ओए मोर पिंग आइ रे भाई ना 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 मत ना ए थोड़ा तो रिवाइव दे वॉल पूरा हाँ खाऊ तो ठीक मार 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 हाँ मारू छे सूरज सूरज अरे मत कॉल आइला अब मत रिवाइव देनी एंड मत कॉल कर पुणी के कॉल कर रे हेलो हाँ खेलुली कौन ना किसी ना एमती हाँ मुझे जाऊँ कथा गुड्डू मुझे आसुची कहीं मत कॉल गलानी प्रिया कथा ही आसी सांगे आसी ए सांग माइनस होला देख सांग माइनस ए तो खेली भी नहीं ମୁଁ ବି ଆଉ ଖେଳିବିନି ହଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ନର୍ମାଲି ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଗପୁଥିଲି ଆଉ ହଁ ଯାଉଛି ସେଠି କହୁନ सांग खेलिबु ना ना तो खेला तो प्रिया ନା ରେ ମୁଁ ବାଜିବି ଖେଳିବିନି ମୁଁ ଖେଳିବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ना ना से बैक ही जो हाँ ऑनलाइन है ଆସ ଆସ ଅନଲାଇନ୍ ଏଇଠି ପିଲାନେ ଆସିଲୁ ଉତ୍ତର अबे मत कॉल आइलानी मत कॉल आसी रे रुआ बे तू प्रिया कॉल उठा ना 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 कॉल कलानी ए सुन तू जदी तू गेम खेलिबू प्रिया कॉल उठेबुनी हेलो ମୁଁ ଖେଳିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି सांग पळैला ଆଉ କେବେ ତାକୁ ଖେଳିବନି ହେଲା ए सोळा भारी नाळुआ ଜାଣିଛୁ ଗୁଡୁ हां ଟୋକି ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡି ପଡେଇଲା ଏବେ ନା ର‍୍ୟାଙ୍କ ମାଇନସ ହେଲା माइनस होला सांग କେବେ ଖେଳିବାନି ହେଲା କେବେ ହଁ ବେ କେବେ ଖେଳିବାନି ए सांग रिंकू आइलानी अबे तमे सब स्वराज काई अबे से टोकी ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡି ପଡେଇଲା ଅଧା गेम सांग ताऊ तो प्रिया पागल करछि और सी हम संग गेम कोन करियो ताको सेना प्रिया लव करथिला और से प्रिया तो जाई सोनू को लव करछि हां सोनू भी एबे का संग गोटा गपुथिला अबे एक कथा सूरज को कहबा पड़ियो हां हां जेमिति ना पहले छोटा बड़ा बर्बाद हो बर्बाद हो जाबा चलो सब घर जिया काली देखला बा चलो सांग लगा स्वराज को दिलवा हां लगुच अरे डायल करा जाइथिबा नंबर टी वर्तमान व्यस्त अछि काटी दउची हां अरे मु कॉल करे तो कॉल कर अरे डायल करा जाइथिबा नंबर टी वर्तमान काटी दउची बे? व्यस्त अछि मोरी वोटिंग देखौची से प्रिया ପାଇଁ हमर कॉल काटी दउजी से सोळा आज सु अछि आजी आसु दखर था ए सांग स्वराज आइला तो तार खात्री पड़नी है कॉल टा करछु रिसीव करनो तोर तो जीएम नहीं तू जीए पर मत कोन जानिबु गनी ए देख तो ପାଇଁ सांग कॉल काटला प्रिया लागी देख सांग आम ठारो कोन प्रिया एते बड़ होइला देख सांग से प्रिया तते भल पे तो सहित टाइम पास करू देख सांग से सोनू को लव करछि तो सो टाइम पास करछि ते कथा जानिनी
এটা টোটাল ମିଛ କଥା ତାପରେ ମୋର ଫୁଲ ଭରସା ଅଛି ସେ ଏମିତି କେବେ ବି କରିପାରିବନି ତୁ ଭାଇ ଜାଣିନୁ ରେ ତୁ ଭାଇ ଜାଣିନୁ ଦେଖ, ସତ ତମେ କଥା। ବି ଜାଣିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହଉଛି ନା ହଉ ଭାଇ ତୁ ଦେଖ ହଉ ଭାଇ ତୁ ଦେଖ ହଁ ଭାଇ ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଏମିତି ଯଦି କହିବ ଆଉ ତୁ ଯା ଆସିଲା ଆରେ ତମମାନେ ସବୁ ସୁରତ କାଇଁ ସେ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ କାଲି ଆମ ସହିତ ଝଗଡା କରି ପଳେଇଲା କାଇଁ କଣ ଲାଗି ପ୍ରିୟା ତାକୁ ଲଭ୍ କରୁନି ବୋଲି କହିଲି ବୋଲି ସେ ରାଗିକି ପଳେଇ ଯାଇ ସାଙ୍ଗ ଓହୋ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଯା 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 ହଉ ଯା ଆଉ ତୁ ଖଟିବି ଯାଉନି କି ନା ଏବେ ତତେ କଣ ଜିସାନ କହିନି କି କାଇଁ ନାଇଁ ତ ଆବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯୋଉ ପ୍ରିୟା ସୋନୁକୁ ଲଭ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଆରେ ଏତେ ମିଛ ତା ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳିବା କଷ୍ଟ এটা ଟୋଟାଲି ମିଛ କଥା ହେଇଥିବ ଆବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଏମିତି ସେ କେବେ କରିବନି ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରି ପଚାରୁନୁ ଭାବୁଥିଲି ସେ କରିବି ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରି ଆଜି ପଚାରିବି କଣ ହେଇଛି ସତ କଥା ନା ମିଛ କଥା ଜାଣିଦେବା ହଉ ତୁ ପଚାର ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହ କଣ କରୁଛ ମନ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ପଚାରିବି ସତ କହିବ ହଁ ପଚାରୁନ ଗୁଡୁ କଣ କହୁଥିଲା ତମେ ସୋନୁ ସହ ରିଲେସନସିପରେ ଥିଲ ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛ ଏଇଟା କଣ ସତ କଥା ହଁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି କହୁଥିଲା ସତ ଆଉ ଯଦି ତମେ ତା ସହିତ ରିଲେସନସିପରେ ଥିଲ ତ ମୋ ସହ ଏତେ ଦିନ କଣ ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ କଲ तो एमती मिडिल क्लास लाइफ मेंटेन कर पारिबे तो पाई मला होगा तो मते भूल जा ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ତମ ସାଙ୍ଗର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କଣ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି